وكيف صار الشيخ محمد السمان وليا صالحا معروفا ومشهورا؟ Dan bagaimana seorang imam Syekh Muhammad Saman beliau menjadi seorang imam wali Allah Subhanahu wa taala yang saleh? لا يجوز ولا يمكن أن يصبح الرجل أو المرأة من الأولياء إلا إذا تعلم عوض. Tidak mungkin seseorang baik itu laki-laki ataupun perempuan menjadi orang saleh, menjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seorang wali kecuali dengan ia sebab belajar menuntut ilmu. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man wala. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, fadilatul habaib wal asadidah, wa bil khusus duyufun al-kiram al-mukarram al-alim al-allamah Profesor Dr. Sayyid Al-Habib Alwi bin Hamid bin Shihab dari kota Hadramaut. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ke majelis kita, ke kampung kita, ke daerah kita, itu menambahkan curahan rahmat yang luas. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau pula bala musibah segala penyakit dihindarkan dan dijauhkan dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang kita muliakan sahibul majlis akhina fillah Ustaz Ahmad Fauzi, mudah-mudahan Allah juga berikan umur yang panjang kesehatan dan membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ustaz-ustaz, guru-guru yang lainnya, sekalipun ulun tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian sabarataan. Dalam kesempatan ini kita terlebih dahulu memperkenalkan beliau, yang mana beliau termasuk salah seorang ulama besar di kota Tarim di Hadramaut Yaman, dan beliau juga mengajar, salah seorang dewan guru mengajar di Fakultas Ahqaf yang ada di Tarim, dan beliau termasuk seorang alim ulama besar yang memiliki karangan yang cukup banyak, lebih daripada 40 buku atau kitab yang beliau karang. Nah, ini termasuk nikmat yang besar bagi kita, satu kedudukan satu majelis dengan beliau. Artinya kalau bahasa kita kawal kita mengambil sanad ijazah lawan sidin. Jadi insyaallah kita minta sanad ijazah nanti lawan sidin. Karena bagi kita sebagai penuntut ilmu, ketika kita pian ditarim di Hadramaut, rata-rata yang paling penting, yang sangat diidam-idamkan para penuntut ilmu itu adalah mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah. Bahkan Al-Fakir bersama kawan-kawan sebelum pulang ke Indonesia, waktu belajar di sana hampir setengah bulan lamanya kita keliling kota Yaman, baik Yaman Selatan ataupun Yaman Utara, tidak lain dan tidak bukan mencari ijazah dan mencari sanad. Kami yang mencari. Nikmat bagi pian sidin yang datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti kita minta ijazah kita, dan antaranya beliau ada juga membawakan kitab kecil. Jadi kita memang kecil bentuknya tapi besar maknanya. Yang beliau bawa di sini ada namanya doa usul, doa kumpulan daripada riwayat hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau kumpulkan dan beliau himpunkan banyak lagi karangan beliau yang lainnya. Nah kemudian insya Allah dalam waktu dekat beliau akan membuka yang namanya pesantren sidin. Ada membangun pesantren sendiri juga di Tarim di Hadramaut yang namanya Ponpes Darul Hadis. Nah, dan adapun masalah persyaratannya sih kada sulit. Yang penting, paling penting bisa bahasa Arab sedikit aja kita percakapannya, kalau lah asal jangan main tunjuk hendak ininya, bahasa Arab sedikit aja kita berbahasa. Kemudian umur ya 16 tahun ke atas.
Ulun gitu bahari menyangka bila sekolah kadar maut harus hafal Quran ini padahal kada salahnya bin. Paling penting tata bahasa Arab bisa sedikit ya kita dan umur yang demikian. Nah, jadi bila supaya Anda mudah-mudahan kita nanti disampaikan Allah Taala kesana. Bahkan kata beliau tadi ketika akhirnya Nabi menerangkan kan bukan belajar kepada guru Syukri. Kata beliau juga pernah ziarah ke tempat guru Syukri. Bahkan guru Syukri juga pernah berangkat ke Hadramaut dan berbicara dengan beliau. Allah tahu isi dan tahu kita ceritakan tadi sedikit pula dengan beliau. Nah, jadi supaya ada di antara kita seandainya ingin kita berangkat ke sana dan kita bisa komunikasi lawan orang bisa nanti kita hubungkan dengan sini. Mudah-mudahan kita dapat berkat sidin syukuratan. Kemudian selanjutnya kita bukalah hati kita, tanamkan niat di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang nantinya beliau sampaikan menjadi pencerahan bagi hati kita, motivasi kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ceramah atau tausiah beliau akan diterjemahkan oleh akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Nur Rifai dari Muara Tapus, yang mana akhina fillah kita dalam tahun ini baru pulang dari Hadramaut. Mudah-mudahan kita juga dapat mengambil manfaat dan berkat mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum falyatafadhal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bi mahabbatis salihin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengistimewakan kita dengan mencintai orang-orang saleh. Wassalatu wassalam ala imamil muttaqin nabiyina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada pemimpin orang-orang yang bertakwa yaitu Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. dan atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian semuanya. اجتماعكم الليلة من أجل حول أحد من الأولياء. Kita berkumpul pada malam ini di tempat ini untuk memperingati daripada haul seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولو سألناكم سؤالا ماذا تستفيدون من هذا الاجتماع؟ Kalau beliau pertanyakan kepada kita semua, apa yang kita bisa ambil daripada perkumpulan yang seperti ini? الشيخ محمد السمان رحمه الله قد مات منذ زمان. Syekh Muhammad Saman beliau telah meninggal dunia. وكيف صار الشيخ محمد السمان وليا صالحا معروفا ومشهورا؟ Dan bagaimana seorang imam Syekh Muhammad Saman beliau menjadi seorang imam wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. لا يجوز ولا يمكن أن يصبح الرجل أو المرأة من الأولياء إلا إذا تعلمه. Tidak mungkin seseorang baik itu laki-laki ataupun perempuan menjadi orang saleh, menjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang wali, kecuali dengan ia sebab belajar menuntut ilmu. من منكم يريد أن يكون وليا؟ Tidak mungkin ketika tidak belajar ilmu ia menjadi wali. تريد أن تكون وليا؟ Semua kita ingin menjadi wali. من أراد أن يكون وليا أولا عليه أن يتعلم. Jadi barang siapa yang ingin menjadi seorang wali, maka hendaklah dia menuntut ilmu. كيف تصبح وليا وأنت لا تجيد الوضوء والصلاة؟ Bagaimana kita menjadi seorang wali sedangkan kita tidak memperbagus dalam ibadah salat dan wudhu kita? فالجاهل لا يصبح وليا أبدا. Karena seorang yang jahil tidak mengetahui tentang hukum ilmu agama tidak bisa jadi wali. ولكن الأولياء يتعلمون أولا ثم يعشقون الذكر لله تبارك وتعالى. Karena para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka menuntut ilmu kemudian mendarah daging menikmati daripada ilmu tersebut sehingga mereka rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم يجاهدون أنفسهم بترك الشهوات. Kemudian mereka mujahadah berusaha untuk melawan hawa nafsu mereka daripada syahwat وترك كثرة الساعات في النوم. dan meninggalkan waktu-waktu yang lalai daripada kebaikan. ويتخففون من كثرة الطعام لا يأكلون إلا قليلا. Dan
meninggalkan daripada banyak berlezat-lezat daripada makanan. هذه صفات الأولياء. Maka inilah sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. من منكم لا يأكل إلا مرتين فقط؟ Apakah ada dari kita makan dalam sehari kecuali satu kali saja? ربما بعض الناس يأكل 4 مرات، Terkadang banyak orang satu hari 4 kali makannya, وربما ينام 10 ساعات atau satu hari tidurnya 10 jam atau lebih. ويقول يا الله أريد أن أكون وليا. Dia mengatakan, ya Allah saya ingin jadi wali. هذا كلام غير صحيح. Ini perkataan yang tidak dibenarkan. من أراد أن يكون عالما لابد أن يهجر النوم. Barang siapa yang ingin menuntut ilmu atau menjadi orang yang alim, maka hendaklah dia mengurangi daripada tidur وأن يقلل من الطعام، dan meringankan daripada memperbanyak makan-makan, وأن يزاحم العلماء بركبه يجلس معهم كثيرا، dan memperbanyak duduk bersama para ulama, وينتهي من الكتاب الأول ثم الثاني ثم الثالث، لا يشبع من القراءة أبدا. dan dia ingin selalu memperdapatkan daripada ilmu, baik itu dengan membaca atau menulis. بعض الناس إذا أردته أن ينام أعطيه كتابا يقرأ 3 صفحات ينام على طول. Karena sebagian orang ketika dikasih kitab, diujuki kitab, ketika membaca 1 lembar 2 lembar sudah tertidur. هذه صفات ليست جميلة. Karena ini sifat adalah sifat yang tidak baik. المسلم الصادق الذي يجاهد نفسه ينجح في الدنيا والآخرة. Karena seorang muslim yang jujur, yang benar-benar sungguh-sungguh, dia akan selamat dunia dan akhirat. أنا أضرب لكم مثلا. Beliau umpamanya meminta kita semua. أي لك منكم يريد perempuan. Siapa laki-laki semua dari kita ingin perempuan. لا بد أن يجهز المهر وأن يجهز البيت وأن يجهز الفلوس. بعد هذا كوين tidak masalah. Jadi orang yang ingin menikah dengan seorang perempuan, maka pastilah dia mengumpulkan uang, kemudian menyiapkan rumah untuk perkawinannya. وأنتم تعرفون أن في الجنة ليس perempuan حور العين. Dan kita semua tahu bahwasanya nanti di surga bukan hanya perempuan tapi para bidadari. إذا طعمت ما يخرج من فمها أطيب من العسل. Apabila kita rasakan yang keluar daripada air liurnya, maka itu lebih manis daripada rasa madu. أخبر الرسول أن الحور العين إذا بصق في البحر يتحول من مالح إلى حلو. Karena di dalam suatu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, apabila seorang bidadari berludah di air lautan, maka lautan yang asin berubah menjadi manis. كيف سيكون طعم لعابها؟ كيف طعم اللعاب؟ طعم الريح. Lalu bagaimana kalau air ludah yang tidak bercampur dengan air laut? طيب جدا. Nah, itu tidak bisa dibayangkan. أطيب من العسل. Lebih manis, lebih enak daripada madu. كم مهر تلك الحور العين؟ Berapa mahar untuk mendapatkan bidadari di surga tersebut? مهر الحور العين المحافظة على الصلوات. Maharnya mudah, yaitu mendapatkan bidadari yaitu memelihara salawat. مهر الحور العين ملازمة القرآن الكريم. Selain melihara salat 5 waktu, maharnya juga baca Al-Quran. مهر الحور العين كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Mahar seorang bidadari di surga yaitu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أنتم تسمعون بالشيخ زيني عليه رحمة الله جعل مرتبورة وكندغان وغيرها من أحبابه في كل مسجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الناس ينامون وهؤلاء يذكرون الله. هؤلاء يستحقون الحور العين. Kita melihat seorang sosok di hadapan kita, yaitu Syekh Muhammad Zaini. Beliau banyak memberikan manfaat kepada umat ketika beliau memberikan pengaruh kepada murid-muridnya, yaitu dengan berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah, dan majelis-majelis yang lainnya dengan diramaikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang lain banyak yang lalai. كم مرة تقول لا إله إلا الله؟
berapa kali dalam sehari umpamanya kita berzikir la ilaha illallah? كان الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر كل يوم يقول 12,000 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله 12,000 مرة. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau membaca zikir la ilaha illallah 12.000 kali dalam sehari. ثم يقول يا رب ما معنا عمل وكسبنا كله زلل لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. Walaupun beliau banyak berzikir, banyak beribadah, beliau mengaku iktiraf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apalah artinya ibadahku dan usahaku sedangkan aku hanya makhlukmu yang akan menjadi tulang belulang nanti di kubur. Akan tetapi aku mempunyai angan-angan, cita-cita, harapan kepadamu ya Allah. فهل نحن معنا عمل صالح حتى نكون من الأولياء والعلماء؟ Apakah kita introspeksi diri kita mempunyai amal atau ibadah untuk menjadi seorang aulia? كثير من الأولاد إذا يقرأ كتاب واحد ينسى وينام ولا يكتب. Banyak daripada anak-anak penuntut ilmu ketika mereka membaca kitab sedikit sudah tidur. فتصبح عالما إذن. Lalu bagaimana yang seperti ini untuk menjadi seorang yang alim? Mungkin أبو هريرة صاحب رسول الله كان معه مسبحة فيها 1000 عقدة. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah beliau mempunyai tasbih yang bijinya 1000 biji. وكان يسبح بها كل يوم 12,000 مرة. Beliau bertasbih satu hari sebanyak 12.000 kali. قالوا له لماذا 12,000 مرة هذا؟ لماذا هذا العدد الكثير؟ Ada yang bertanya, kenapa Abu Hurairah berzikir sebanyak 12.000 kali dalam sehari? Kenapa saking banyaknya? قال لأن الذنوب كثيرة. Beliau mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah seorang sahabat yang dekat melihat baginda Rasul, karena aku banyak mempunyai dosa. أنا أسألكم من أكثر ذنوبا أنتم أم أبو هريرة؟ Beliau menanyakan, apakah kita yang banyak dosa atau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu? هل كان أبو هريرة معه خبي ينظر فيه بالرضوان؟ Apakah Sayyidina Abu Hurairah dulu zaman Rasulullah mempunyai alat HP bisa memandang perempuan? من منكم معه تليفون ليس فيه صورة امرأة أبدا؟ Siapa yang di antara kita di sini punya telepon HP yang tidak ada foto perempuannya? موجود؟ من منكم يقول أنا منذ أسبوع لم أنظر إلى امرأة أجنبية أبدا؟ Apakah ada daripada kita di sini mengatakan saya dalam seminggu ini tidak pernah melihat perempuan yang bukan mahram? الرسول يقول النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya pandangan itu adalah panah daripada panah iblis. هؤلاء الأولياء الذين أمامنا صورتهم الحبيب أحمد بن مشهور الحداد وحبيب أنيس وبروزيني وغيره عبد القادر أحمد السقاف، هؤلاء كانوا يجاهدون أنفسهم لا يعصون الله أبدا. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mana foto-foto mereka seperti Habib Ahmad bin Masyhur Al-Haddad dan Habib Anis dan habaib para ulama-ulama yang lainnya, mereka menjaga pandangan mereka daripada pandangan-pandangan yang haram. ولهذا الله عز وجل أبقى ذكرهم. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengekalkan peringatan-peringatan mereka sampai di zaman kita ini, ورفع قدرهم. dan mengangkat derajat mereka. الشيخ زين عنده أمات istri. Guru sekumpul dia punya 4 istri. لكن بعد هذا لا ينظر للمرأة المحرمة أبدا. Akan tetapi beliau tidak pernah memandang perempuan mahram sama sekali. أنتم berapa istri? Hadirin berapa mempunyai seorang mempunyai istri? Perempuan bagus 2 istri. Katanya perempuan yang ada di belakang yang hadir, para laki-laki apakah bagus punya 2 istri? Siap. لا بد للمسلم أن يجاهد نفسه. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk berusaha melawan hawa nafsu kita. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
Karena orang yang bersungguh-sungguh berusaha melawan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk. نسأل الله أن يعطي البرو شكري الصحة والعافية. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Guru Syukri. عندما نزل إلى حضرموت زارني في بيتي. Kata beliau ketika Guru Syukri Unus ziarah ke Tarim, beliau datang ke rumah Habib Al-Alwi. وأنا عندما وصلت إلى مرتبورة زرته في بيتي أيضا. Dan beliau pun ketika sampai dari Tarim ke Martapura, beliau ziarah kepada Guru Syukri. لا بد لنا أن نجالس العلماء وأن نذكر سيرتهم حتى تتعلق قلوبنا بمحبة الصالحين. Maka hendaklah kita selalu memperbanyak duduk dengan para ulama sehingga hati kita terhubung dengan orang-orang saleh. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرء على دين خليله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bersama agama saudaranya. فإذا كنت تجلس مع إنسان ليس له هم في هذه الدنيا إلا الأكل والشرب والشهوات والمعاصي ستصبح مثله. Apabila kita duduk di dunia ini bersama orang-orang yang hidupnya memikirkan makanan, kelezatan duniawi, syahwat dan lain-lainnya, maka kita akan menjadi seumpama orang tersebut. وإذا كنت تجلس مع رجل كل يوم يقول لك لماذا هل رأيت رسول الله؟ ماذا رأيت البارحة؟ لقد رأيت كذا وأمي رأت كذا وأختي رأت كذا وأخي رأى كذا. لماذا أنت لم ترى شيئا؟ إذا أنت عندك مشكلة ستصلح قلبك وتصبح إن شاء الله منورا. Apabila kita memperdapati kedudukan bersama orang-orang yang mengingatkan kita, apakah kita pernah melihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka orang-orang ulama, orang-orang saleh, mereka menikmati daripada memandang kepada wajah-wajah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. كان سيدي الوالد عندما زار المدينة حج بيت الله الحرام أراد أن يزور المدينة المنورة. Beliau menceritakan orang tua beliau Habib Hamid bin Syihab ketika ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. ولكن المريد يستأذن من شيخه في كل شيء. Beliau ketika itu seorang murid, maka beliau minta izin kepada seorang gurunya. فاستأذن من شيخه الحبيب عطاس حبشي وقال أنا أريد أن أزور رسول الله في المدينة المنورة. Maka beliau pun datang kepada gurunya Habib Attas Al-Habsyi untuk minta izin ziarah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. الحبيب عطاس قال لأبي لا تخرج الآن لم يأتي الإذن من الرسول بقدومك عليه. Maka guru beliau Habib Attas Al-Habsyi mengatakan kepada orang tua beliau Habib Hamid, jangan dulu pergi untuk ziarah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah belum mengizinkan. فجلس أبي في جدة ينتظر الأمر من رسول الله. Maka ketika itu sudah sampai di negara Saudi, akan tetapi beliau duduk di tempat Jeddah, tidak ke Madinah. حتى اتصل الحبيب عطاس حبشي وقال حامد رسول الله يقول أهلا وسهلا تفضل اخرج الآن. Sampai tiba waktunya beliau di Jeddah, ditelepon oleh gurunya Habib Attas Al-Habsyi, wahai Hamid, sekarang engkau ziarah ke Madinatul Munawwarah karena dapat izin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال الحبيب عطاس حبشي سيدي الوالد هناك شيء سيحدث عند وجودك عند قبر الرسول فانتبه له. Maka gurunya pun mengingatkan beliau kembali, nanti hati-hati ketika engkau sampai di Madinah Al-Munawwarah di hadapan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi sesuatu yang akan membuat terkejut. وكان سيدي الوالد يحلق لحيته كاملة ليس فيها شعر أبدا. Ketika itu orang tua beliau hendak pergi ke Madinah, beliau mencukur daripada jenggot beliau, semuanya dicukur. فلما وصل سيدي الوالد عند شباك رسول الله وهو يسلم على رسول الله إذا باليد تمتد للحية أبيه. عرف أبي أنها هذه إشارة لتربية اللحية. Ketika orang tua beliau Hamid sampai ke Madinah Al-Munawwarah berhadapan dengan kubur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu ada tangan yang menggapai daripada pipi beliau jadi tempat-tempat jenggot yang telah dicukur oleh beliau. Ini mengingatkan bahwasanya beliau meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فلحيته التي فيه هي الآن هي
من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإشارته. Itu adalah isyarat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هكذا المريد مع شيخه. Seperti itulah contoh daripada seorang murid dengan gurunya. ولا بد للمسلم إذا أراد الخير أن يكون له شيخ. Maka tidak boleh tidak kita seyogianya bagi seseorang apabila dia ingin kebaikan hendaklah mempunyai seorang guru. الحمد لله قد شرفنا الله في اليمن بشيوخ كثيرين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dimuliakan untuk mengambil daripada guru-guru di negara Yaman. وأخذنا عن شيوخ مصر وشيوخ مكة وشيوخ المدينة وشيوخ الأردن وشيوخ سوريا وغيرهم. Dan beliau juga selain mengambil sanad ijazah ilmu daripada guru-guru beliau di Yaman di Hadramaut, beliau juga mengambil ilmu sanad dari negara Urdun, Mesir dan Suriah dan negara-negara lainnya. من شيوخنا عبد الله بن أحمد السقاف. Daripada guru-guru beliau termasuk wali kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf kita. من شيوخنا الحبيب محمد بن علوي المالكي. Daripada guru beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. من شيوخنا الحبيب أبو بكر بن علوي بن علي المشهور. Daripada guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Masyhur Al-Azmi. من شيوخنا الحبيب أحمد بن علوي بن الحبيب علي حبشي صاحب صمت الدرر. Daripada guru beliau Habib cucunya daripada pengarang Simtud Durar. ولو أردنا أن نذكرهم يزيدون عن 300 و400. Kalau kita sebutkan maka lebih daripada 300 ke atas. الحمد لله الذي ربط أسانيدنا بأسانيد الرجال. Alhamdulillah yang mengingatkan daripada sanad-sanad kita kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. تريم في شهر شوال هذا فقدت رجلا ليس بسيطا، هو أبو تريم وعالم تريم ومفتي تريم، والرجل الذي كان الرجل الأول الذي يحامي على مدينة تريم، شيخنا وحبيبنا الحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ عليه رحمة الله. Baru saja di bulan Syawal tadi kota Tarim kehilangan seorang panutan yang luar biasa, seorang yang dijadikan Abu Tarim. Ini seorang ayah daripada semua masyarakat daripada kota Tarim, yaitu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. وموت العلماء مصيبة جدا. Dan kematian para ulama ini adalah suatu musibah yang sangat-sangat menyedihkan. ونسأل الله أن يعطي شكري العافية والصحة، فهو كبير جدا جدا جدا. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan keafiatan dan kesehatan kepada guru kita, khususnya guru Syukri Unus. لا بد أن يكون من تلاميذه طلاب علم أمثاله حتى يستمر التعليم. Maka hendaklah kita para penuntut ilmu, orang-orang yang cinta kepada seorang yang seperti beliau, terus-menerus hadir dalam menuntut ilmu. فالعلم ليس بالوراثة، لا يقول أنا بابا كان عالما أنا مثله، لا يكون ذلك أبدا. Ilmu itu bukan seperti warisan. Misalkan dia mengatakan saya seorang alim, seorang yang pintar, tidak. وإنما العلم بالتعلم والصبر عليه. Sesungguhnya ilmu itu dengan kita belajar. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama yang mengamalkan. Amin. هذا الكتاب من دعاء الرسول، جمعنا فيه أدعية الرسول من صحيح السنة. Di tangan beliau ada kitab doa Rasul, beliau himpunkan daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ونسأل الله أن يوفق طلاب العلم أن يحمله في جيبه حتى يتعلم جميع الأدعية من الصباح إلى المساء في كل الأحوال. Dan kita menginginkan semoga para penuntut ilmu membawa selalu kitab ini dan bisa mengamalkannya dalam kesehariannya. ماذا تقول إذا رأيت الهلال؟ Apa yang kita baca atau yang kita katakan ketika kita melihat bulan? ماذا تقول إذا دخلت السوق؟ Apa yang kita baca ketika kita masuk ke pasar? ماذا تقول إذا عندكم الولادة الحمد لله زادكم مولود؟ Apa yang kita baca apabila kita dapat kelahiran seorang anak? ماذا تقول إذا خفت من العسكري أو الضابط أو التفتيش؟ Apa yang kita baca ketika kita takut dengan penjagaan polisi? رسول الله علمنا كل شيء. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita segala sesuatu. وقال لنا الدعاء والعبادة. Beliau bersabda,
bahwasanya doa itu adalah ibadah. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للدعاء. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. عجزتكم في كتابي هذا من دعاء الرسول ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعمل به. Saya ijazahkan kitab ini doa Rasul dan mudah-mudahan semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس عندهم كتب كثيرة لكنهم لا يقرؤون. Sebagian orang mempunyai kitab banyak akan tetapi dia tidak sempat membacanya. تدخل إلى البيت تجد كتبا كثيرة تسأله سؤال لا يعرف لا يعرف لا يعرف. Terkadang mempunyai kitab banyak akan tetapi ketika ditanya suatu masalah dia mengatakan saya tidak tahu. كل يوم لابد أن تقرأ ولو ساعة واحدة. Maka hendaklah setiap hari kita menyempatkan waktu untuk membaca. وستجد بعد ذلك لذة في القراءة. Maka ketika itu kita terus menerus maka mendapatkan kelezatan untuk mendapatkan ilmu. هل تشعر باللذة عند الأكل؟ Apakah kita merasakan kelezatan ketika kita makan? هل تشعر باللذة عند يفهم ولكن العلم له لذة أيضا. Apakah kita merasakan ketika sudah mafhum yang sudah kawin? نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالذوق وبالمعرفة وبلذة المناجاة ولذة تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk merasakan cicipan kelezatan ilmu dan amal dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله أن يبارك في صاحب المنزل. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada sahibul bait. ونسأل الله أن يبارك في القروء فوزي والقروء عبيد الله وجميع القروء والأساتذة والحاضرين والحاضرات. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan wabil khusus kepada guru Fauzi dan Ustaz Guru Ubaidillah dan guru-guru yang lainnya. ونسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في زوجاتنا دعاء استرين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada para istri-istri kita sehingga bertambah dua istri. وأن يعطينا جميعا بلبان أنا Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh. siap. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا ونور قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا الى سواء السبيل. اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واطل أعمارنا في طاعتك ورضاك وادفع كورونا عن العالم يا رب العالمين. وادفع كورونا عن العالم يا رب العالمين. وسهل الأرزاق لكي يتزوج كل الشباب والشابات ويتعلم الجميع في عافية وسلامة. سر الفاتحة.